नमस्कार दर्शक बंधु मु दिव्य आपण मानक स्वागत जनाऊँगी आज आउ एक नुआ जॉब अपडेट को। दर्शक बंधु ओडिशार जो महिला एवं भौणी मैंने केवल +2 पास करिसेंती तेबे सेमानक पई एक जॉब अपडेट नहीं आसी। तेबे अंगनवाड़ी तरफ अंगनवाड़ी वर्कर एवं अंगनवाड़ी हेल्पर पदवी में बर्तमान नियुक्ति आसी जाइए जहाँकि फॉर्म मध्य पड़ुची। तेबे आपण मानकर निज निज गाँव अंगनवाड़ी जदि यही नियुक्ति बाहरी आपण मैंने आवेदन कर चाकरी करेंगे। दरमा मध्य भल रही एवं एथिरे आपण मानकर कौनसी लिखित एग्जाम देवाई पड़ो ना, केवल आपण मानकर 10 क्लास एवं +2 मार्क बेसिस रे आपण मानकर सिलेक्शन टी हेबो। तेबे एथिपाई आपण मानकू ऑनलाइन आवेदन करने पड़ो। तेबे आसतु डिटेल्स जानिबा जे आपण मानकर गाँव में यही वैकेंसी आसी कि ना आपण मैंने केमिति चेक करेंगे। आज ना काली मध्य आपण मानकर गाँव में आसीपारे। तेबे आपण मैंने प्रथम जानि नियंतु जे केमिति वैकेंसी टी चेक करेंगे, यार इलिजिबिलिटी कौन कौन सब मागिची। बर्तमान मध्य 45,000 शिशु बाटिका नियुक्ति आसापी जाऊँगी ता विषय में आज भिडियो माध्यम आलोचना करवा एवं बर्तमान अंगनवाड़ी जो नियुक्ति आसी ता विषय में आलोचना करवा। तेबे अंगनवाड़ी वर्कर एवं अंगनवाड़ी हेल्पर जहाँकि +2 पास करथिले आपण माने आवेदन करेंगे। तेबे जो माने कि शिशु सेविका बा बाल बाटिका आवेदन करने चाहते केवल 5म श्रेणी पास करथिले आपण माने आवेदन करेंगे। एवं अंगनवाड़ी 1 एवं 2 आपण मानकर अंगनवाड़ी अच्छी एवं जोटा कि आपण माने बाल बाटिका 1 एवं 2 मध्य कहि पारिबे, जोटा कि बर्तमान अंगनवाड़ी सहित अच्छी एवं जोटा कि बाल बाटिका 3 जोटा कि बर्तमान स्कूल रे रही। तेबे बर्तमान जो स्कूल रे जो बाल बाटिका 3 टी रही सेमानक पई 45,000 शिशु सेविका बर्तमान नियुक्ति हे, जहाँकि यही मास शेष सुधा आपण मानकर 45,000 बड़ नियुक्ति आसा जाऊँगी जार नोटिफिकेशन आपण मैंने देखिपारे। तेबे तापाई आउ एक भिडियोटी तैयारी करिबा। भिडियोटी लॉन्ग हो बर्तमान जानिबा अंगनवाड़ी नियुक्ति को नहीं जो बड़ खबरटी आसी। प्रथम आपण मैंने जानवे केमिति जे आपण मानकर गाँव में अंगनवाड़ी नियुक्ति आसी कि ना। तेबे देखंतु आपण मैंने निज मोबाइल रो गूगल किंबा क्रोम रे AWC ओडिशा लिखि आपण मैंने सर्च ऑप्शन रे क्लिक करलेबे। क्लिक कला परे देखंतु फास्ट ऑप्शन रे आपण मानकर अंगनवाड़ी एंगेजमेंट पोर्टल आसी जिवो। तापर आपण मानकर आउ गोटे मध्य से भली सेम अंगनवाड़ी एंगेजमेंट पोर्टल आसियो। तेबे जदि आपण माने डायरेक्ट आपण माने वैकेंसी देखा चाहूँगी यही को आपण क्लिक करेंगे। देखो आपण मानकर डिस्ट्रिक्ट तापर आपण मैंने कौन करेंगे डाहाण पटे जो ये 3 डॉट अच्छी यही को आपण मैंने जीवे एवं डेस्कटॉप मोड साइड ये टच कलापर देखो डेस्कटॉप साइड गोटे अच्छी से टच करने पड़ो। देखो आपण मानकर डिस्प्ले टी छोट होईगला एवं डिस्प्ले सबकि आपण मानक शो कर। देखो आपण मैंने बर्तमान निज एठारे डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे एवं कौन पोस्ट देखापी चाहूँगी AWW AWH ए समस्त डिटेल देखिपारे। तेज देखो टी बैक जदि करवा तेज देखो अंगनवाड़ी एंगेजमेंट पोर्टाल द्वितीय वेबसाइट बर्तमान आम पाखे अच्छी। द्वितीय वेबसाइट आप देखो यहीटा है अंगनवाड़ी प्रकृत वेबसाइट। तेज देखो जो थे प्रभाती मैडम अच्छा ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उपमुख्यमंत्री अच्छा महिला शिशु विभाग में यही अंगनवाड़ी जॉब टी जाऊँगी जार सेक्रेटरी अच्छा सुभा शर्मा एवं डायरेक्टर अच्छा ICD रो मनीषा बनर्जी। तेज देखो आपण मैंने बर्तमान वैकेंसी देखिए केमिति यही 3 डॉट उपर आपण मैंने क्लिक करने। देखो डाहाण पटे जो 3 डॉट उपर क्लिक कले तापर आसला गोटे पब्लिक लॉगिन उपर आपण मैंने जिते क्लिक कले तेज देखो ये आपण मानक पुणी से डेस्कटॉप मोड साइट ओपन करने पड़ो। देखो जिते डेस्कटॉप मोड साइट ओपन कले से देखो आपण मानकर यहीठार आसला यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा कोड एसबू आपको किसी फिलअप करने पड़ो ना। तले जो व्यू एंगेजमेंट एड फॉर AWW AWH लिखा जाइए बस यहीटा को क्लिक करेंगे। क्लिक कला फल आपर रेड मार्क होगला। तापर देखो आपर सबकि डिटेल्स आसीगला। एठारे बाँ पटे रही डिस्ट्रिक्ट आप चूज करने निज निज डिस्ट्रिक्ट को। बर्तमान कोरापुट मयूरभंज एमती आदिवासी अधुषित अंचल में बर्तमान बहुत सारा वैकेंसी आसी जमीक कि बर्तमान मयूरभंज जिले में आपको वैकेंसी देखापी कह चाहिए। तो देखो मयूरभंज जिला मुझे सिलेक्ट कर बर्तमान मुझे AWWH बा AWW आपको सिलेक्ट करी जेकोसी गोटे आपको दुईटा वैकेंसी देखापी पड़ो। गोटे अंगनवाड़ी वर्कर वैकेंसी आसी गोटे अंगनवाड़ी हेल्पर वैकेंसी आसी। तेज देखो मुझे बर्तमान AWH को सिलेक्ट कली तापर डाहाण पटे जो ग्रीन मार्क सर्च ऑप्शन टी अच्छी सेठारे आपको क्लिक करने पड़ो। तेज देखो बर्तमान बहुत सारा वैकेंसी आसी आपको देखई दूसरी जहाँ देखो स्टार्ट डेट आपने देखिपे 4/9/2025 रु अर्थात 2 दिन पूर्व यार आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो 18/9/2025 पर्यंत यार आवेदन प्रक्रिया चली आपने देखिपे। एप्लाय जदि आप ऑनलाइन रे एटा आवेदन हम आपने जानते जदि ऑनलाइन आवेदन करने चाहते यहीठार आपने क्लिक करने। यहीठार जिते देखो क्लिक करेंगे आपण मानक ID पासवर्ड एमती मांगे। तेज आप ID पासवर्ड निजे मोबाइल आपने बनई पारे ना। जदि बनई पारे भल कथा निज मोबाइल आपने आवेदन करेंगे। जदि न पारे निकटस्थ जनसेवा केन्द्र को जाई आपने आवेदन करेंगे।
हाँ तेज देखूँ आपण मैंने देखिपे रंगामाटिया नाम आपने शुणी अंगनवाड़ी सेंटर नाम रंगामाटिया जो आपर आखि जो आखिर तेज अंगनवाड़ी सेंटर नाम आपने देखिपे रंगामाटिया लिखाई डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज एवं रूराल बा अर्बन प्रोजेक्ट ना है सामाखुंटा। तेज देखो कौन कौन एरिया मध्य से अंगनवाड़ी पड़ूँ एठार लिखाई रंगामाटिया रामचंद्र सिंह हाउस टू अनंत सिंह हाउस यही हाउस मध्य आपण मानकर यही अंगनवाड़ी सेंटर टी अच्छी एठार गोटे भैकेंसी रही जोटा कि AWH अंगनवाड़ी हेल्पर आपर रही। तेज देखो भ्यू डॉक्यूमेंट एठार जो राइट साइड रे देखो गोटे भ्यू डॉक्यूमेंट अच्छी भ्यू डॉक्यूमेंट को आपने जीवे ये भ्यू डॉक्यूमेंट को गलापर देखो एठार यही नोटिफिकेशन टी AWH नोटिफिकेशन 2025 भ्यू डॉक्यूमेंट को आपने जीवे भ्यू डॉक्यूमेंट को जो गले देखो आपर सबकि डिटेल्स आपर शो करुच्ची देखो आपर गोटे नोटिफिकेशन टी देखा जे कौन कौन डॉक्यूमेंट आपर आवेदन करने मागुची सिलेक्शन प्रक्रिया केमिति रही क्यों मानक प्रथम प्रिफरेन्स नियाजिबो सिलेक्शन प्रक्रिया केमिति रही डिटेल्स ये गोटे नोटिफिकेशन माध्यम जाना जोटा कि आपर अंगनवाड़ी हेल्पर और अंगनवाड़ी वर्कर मानी गोटे सिलेक्शन प्रक्रिया रही। तेज देखनी बर्तमान जो नोटिफिकेशन टी आसी ताहा लिखा जाइए एत द्वारा सर्वसाधारण अवगति निमंते जणाई दि जाउछि कि जे शिशु विकास योजना प्रकल्प कार्यालय सामाखुंटा अधीन में खाली पड़ता 2 गोटी अंगनवाड़ी केन्द्र सहकर्मी सहायिका अर्थात एथार गोटे अंगनवाड़ी कर्मी और गोटे सहायिका अर्थात 2टी पोस्ट आपण फांका रही। संपृक्त सेवांचल योग्य SC ST प्रार्थी मानू दरखास्त आह्वान कराଯାउछि दरखास्त ग्रहणर शेष तारीख 18/9/2025 दिवा 5 घटिका पर्यंत आवेदन करें। आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम आपर ग्रहण कर इच्छुक प्रार्थी मैंने वेबसाइट है आपर एंगेजमेंट awc.odisha.gov.in रे आपण मैंने रेजिस्ट्रेशन करेंगे और पब्लिक लॉगिन करी आपर यूजर नेम और पासवर्ड निर्धारित तारीख तथा समय मध्य आवेदन कर तत्संपर्कित स्वीकृति आपने करेंगे। तेज ओडिशा सरकार द्वारा महिला और शिशु विभाग पत्र संख्या आपने देखिपे 7/3/2024 तारीख अनुसार सहकर्मी चयन निर्देशावली अनुसार ओडिशा रिजर्वेशन वैकेंसी ORB उक्त चयन प्रक्रिया लागू हेब नहीं। ओडिशा सरकार द्वारा परिचालित नियम अनुसार केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति प्रार्थी व्यतीत अन्य कौन वर्गर प्रार्थी मानक आवेदन पत्र ग्रहण कर तेज देखो मयूरभंजर अधिकांश जिला है SC ST अंतर्गत जाऊँगी। तेज जो पोस्ट टी बाहरी सेठारे केवल SC और ST अच्छा सेठारे कई जेनेराल नहांती। तेज देखो आपण गाँव में जदि SC ST कहीं नहांती जदि केवल जेनेराल लोक अच्छा तेज सेठारे से पोस्ट टी आपर जेनेराल माने एप्लाई करें सेठारे कौन सी आपर कास्टर मेंशन न थाए आपण मैंने समस्ते आवेदन करेंगे किंतु आवेदन समय प्रथमे जमीक कि PWD SC ST एवं विधवा छाड़पत्र पाई महिला एमान प्रथमे आपर गुरुत्व दिज्व सिलेक्शन बेले। तेज देखूँ बर्तमान अंगनवाड़ी सहकर्मी पदवी निमंते खाली थी अंगनवाड़ी केन्द्र नाम वर्णना करागला देखो रंगामाटिया आपण मानकर गोटे फांका रही महुलिया तेज 3टी पोस्ट आपर सेठारे फांका रही। अंगनवाड़ी सहकर्मी निमंते ऑनलाइन आवेदन पत्र आवेदन करने आवश्यक योग्यता व नियमावली तेज देखो आपर जदि 18 वर्ष रु 35 वर्ष मध्य बयस हो तेज आपने आवेदन करेंगे। और अंगनवाड़ी स्थानीय जो ग्राम अंगनवाड़ी आपर वैकेंसी टी आसी आपने से ही गाँव निश्चिंत होता आवश्यक। जदि आपण मन में प्रश्न उठुव जे अन्य अंगनवाड़ी आपर गाँ पाखे जेकोसी अन्य अंगनवाड़ी आपने आवेदन करेंगे कि ना आपर सेठार मेंशन थी जे यही घर ठारू यही घर पर्यंत जो अंगनवाड़ी टी अच्छी से ही अंगनवाड़ी बसवास करुवा स्थायी बासिंदा मध्य जड़े कहीं आवेदन करेंगे। जदि उक्त गाँव जदि कौन भी गोटे भल कैंडिडेट न मिलती तेज अन्य गाँव कैंडिडेट मानक सेठार सुजोग दिज्व यहाँ आपने जानीगले। तेज अंगनवाड़ी सहकर्मी पदवी निमंते प्रार्थी शिक्षागत योग्यता +2 पास होता आवश्यक। प्रार्थी है अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति विधवा अनाथ निराश्रय छाड़पत्र परित्यक्ता महिला। जदि प्रार्थी उच्च शिक्षागत योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होती तेज अतिरिक्त मार्क पाइपर। देखूँ आपणकर जदि +3 करती कि आपर BEd करजेकोसी आपर हाइस्ट क्वालिफिकेशन मार्कसीट जब आपने दौरान तेज सिलेक्शन प्रक्रिया आपर अधिक वेटेज अर्थात आपने समस्ते से आवेदन करेंगे। जदि आपर क्वालिफिकेशन भल रही उच्च शिक्षागत योग्यता रही तेज आपको सिलेक्शन प्रक्रिया अधिक मार्क मिल प्रथम प्रिफरेन्स आपको ही दिज्व।
ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଚୟନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକାଙ୍କର କାମ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯେଉଁ ରହିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ତେବେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। +2 ପରୀକ୍ଷାରେ ଶତକଡ଼ା ମାର୍କ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସରକାରୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଅତିରିକ୍ତ ମାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ST, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି SC ହୋଇଥିବେ, ବିଧବା ହୋଇଥିଲେ, ଅନାଥ ହୋଇଥିଲେ, ନିରାଶ୍ରୟ, ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା, ଅସହାୟ ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ, ଉଚ୍ଚଗତ ଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବ। ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଏଥିରେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ରହିଛି 5,000, ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ଅଛି 7,500 ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶାଯିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଖବର ପାଇଥିବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ, 2 ଦିନ ତଳେ। କେନ୍ଦ୍ରର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମିଶାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କାମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଧିକ ହେବ, ତ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କାନ୍ କରି ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିବେ। ସଦ୍ୟ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋକପି ଆବଶ୍ୟକ। +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର +2 ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। +2ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ଭଲ କଥା, ନଚେତ୍ ଯଦି ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣମାନେ 10th କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନଥିବ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆବେଦନ କରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାଢ଼ି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ବିଧବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧବା ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅନାଥ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ, ତା ସହିତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରିତ୍ୟକ୍ତା ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା କୋଡ଼ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଅବିକଳ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଝାଡ଼ପତ୍ର ହୋଇଥିବ ଝାଡ଼ପତ୍ରର ଯେଉଁ ନକଲ କପିଟା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ନିଜର ଦସ୍ତଖତ ବର୍ତ୍ତମାନର ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପଲୋଡ଼ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀମାନେ 19/9/2025 ତାରିଖ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 11 ଘଟିକା ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥାଏ, ହେଲା କି। ଆପଣମାନେ ସେଇଠାକୁ ଯିବେ, ସେହିଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେ ଜଣ ବି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫାଇ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କେଉଁ ସବୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅରିଜିନାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ମେଳ ଖାଉଛି କି ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେହିଦିନ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦରଖାସ୍ତକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ ସେହିମାନଙ୍କ ହିଁ କେବଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ଲେଟରଟି ଦିଆଯିବ। ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଥିବା ଦରଖାସ୍ତ ଫର୍ମ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ ଦିନ ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇନଥିବା କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିଟି ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜଏନିଂ ଲେଟର ପାଇବେ, ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ଦରମା କେତେ ପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ଭାବରେ ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 5,000 ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ରହିବ 7,500, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କାରଣ
केन्द्र सरकारଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମିଶିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ପଦବୀ ପାଇଁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରରେ ଦେଖେଇଥିଲି କେମିତି ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ କେମିତି ଦେଖିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନେଲି, ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି AWW ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଆସୁଛି AWH। ତେବେ AWWରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଚ୍ଚ ଅପସନ୍ରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବରଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯାହାର ଆବେଦନର ଲାଷ୍ଟ ତାରିଖ ରହିଛି 9/9/2025 ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ସାରା ଭେକେନ୍ସି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେବଳ ରିଲ୍ସରେ ହିଁ ମାତୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଜବ୍ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସୁଛି। ଆଜି ନ ଆସିଥିଲେ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗାଁରେ ଚାକିରି ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ। ତେବେ ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଏବଂ ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯେଉଁମାନେ କି ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେଇ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନଟିକୁ ଅନ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।